One of the first things that we want to do with this campaign is also to change the perception, as I said, about the situation of juveniles who are in contact with the law, because very often we forget to see that they also are in a vulnerable situation and that sometimes they're also victims themselves of a system which has not been able to respond to the needs, to identify their weaknesses and to provide them the services that they needed. I kao što sam već rekla, jedan od ciljeva jeste da promijenimo percepciju o ovom bitnom pitanju, o pitanju djece koja su i maloljetnika koja su u određenom sukobu sa zakonom, zato što vrlo često mi zapravo zaboravimo da su i oni ti koji su ugroženi, da su i oni zapravo žrtve sistema koji jednostavno nije uspio iznaći rješenja za njih. What we also want to communicate about is that detention is a measure which has to be taken in some cases, but when this measure has been taken, it has to be done in accordance with international standards. It means that juveniles need to be in separate institutions and they need to have adequate access to services which will enable their reintegration and rehabilitation. Također želimo naglasiti da određene mjere kao što su na primjer lišavanje slobode, odnosno zadržavanje maloljetnika su mjere koje se u određenim situacijama primjenjuju, međutim kada se primjenjuju treba da se primjenjuju u skladu sa međunarodnim standardima. Prvenstveno, na primjer, maloljetnici treba da budu smješteni u posebne ustanove, treba da imaju mogućnost pristupa određenim uslugama i službama koje će im kasnije omogućiti integraciju u društvo. But in other case, when the juvenile doesn't represent a risk for himself or for society, it is better to use other measures, what we call alternative measures. And these alternative measures can be measures of diversion, so before the juvenile gets in contact with the justicial system, and where you get into different kind of measures which can be from excuses, from compensation, mediations. Pored toga, postoje naravno i drugačije situacije kada takvi maloljetnici zapravo ne predstavljaju rizik ni za društvo, ni za same sebe. Onda u takvim slučajevima treba da se pribjegne korištenju takozvanih alternativnih mjera, kao što su mjere diverzije, odnosno mjere usmjeravanja, odnosno korištenja različitih drugih metoda, kao što su, na primjer, metodi medijacije.